नमस्कार वेलकम टू माय चैनल मो संगर वर्तमान गोटे खबर वर्तमान पूरा चर्चा रे एफएम कॉलेज रो छात्री जो जली जाइथिले एवं तापर तांकर मृत्यु घटना ए सामना को आसीची तबे एते घटना भितरे राजनीतिकरण जतबेले करा जाउची सोशल मीडिया रे जतबेले अनेक किछि कथा आसुची सेतबेले हमें जानि पारुनाते एक्चुअली दोष कहार से मृता छात्री आत्मा निहाती भावरे तांकर माने सद्गति स्थापन हो आमे सेटा को आशा करछु कि ता भितर आमे प्रकृत खबर जानिया पई मु फोन लाइन ने जणको नबा पई चाहिली जे कि सौम्यश्री सांगरे पाठ पढ़ंदी तांकर क्लासमेट तांको सहित निहाती भाବରେ जानिया चाहिली जदियो मु तांकर नाटा को एठी गोपन रखिया को चाहूची तांकर ना को मु पब्लिश करिया पई चाहूनी। हेलो हेलो हाँ अच्छा आपण कोन सौम्यश्री सांग मान क्लासमेट आज्ञा आज्ञा हम तार क्लासमेट गोटे क्लास रे बसंदी आज्ञा एई घटना जेतेबेले जानिले आपण केमती कोन आपण रिएक्ट करचंदी एमती घटना केबे भाबुथिले एमती गोटे किछि गोटे झगड़ा होउथला किंबा क्लासरूम रे किछि गोटे लागुथला जे एटी एई शिक्षकक सहित तांकर गोटे मतभेद रहिछि आगु गोटे किछि बड़ धरणर किछि घटी पारे एमती किछि फील करथले नहीं एभले किछि हमें फील करिनु जो शिक्षकों ना रे एलिगेशन बर्तमान आनीथिले सौम्यश्री एवं जार फल कि से जेल रे अछंदी आ प्रिंसिपल मध्ये अछंदी तांको संपर्क रे आपण कोन कहिबे जे केमती शिक्षक से ना तांकर एमती सब छात्र छात्री मानक प्रति किछि खराब व्यवहार थिला कि एक्चुअली ब्रो से सारंकर आम प्रति भी सेमते कि भी व्यवहार हेई नहीं तो हमें जानि ना हो से भलिया घटना से झील सहित घटी माने विश्वास भी करूँ किंतु झीलटा भी तो कहूँ जहाँ आम न्यूज में जहाँ जानू आम किसी जानू। अच्छा सेमती किसी जना पड़ू नथला सेठी एमती किसी घटना घटुची बोले कहीं जानि पाउ नथले जेतेबेले प्रिंसिपल रूम को से कंप्लेन नवा पई जाउथले दवा पई जाउथले नहीं नहीं आमे किछि जानि नथलो जस्ट हमें न्यूज रो देखि जानि पालु जे से गोटे कंप्लेन देछि। अच्छा केमिति से जो समीर शिक्षक जी अछंदी समीर सर जी अछंदी से केमिति पढ़ा पढ़ी करंदी क्लास रे हां भले पढ़ांती अन्य मानक सहित केमिति व्यवहार सेमति केबे किछि आपण फील करिसंदी जे अन्य कोनोसी छात्री सहित आवश्यकता रो अधिक कथा आबा किंबा ताको सते अधिक टिक अटेंशन दबा एमती केबे किछि आपण फील हेछि जे किंबा मार्क क्षेत्र रे एमती किछि फील हेछि जे मो मार्क कटा हे जाइछि जो पिला माने किछि भलो करिनाती तांकर मार्क क्लास रे बढ़िछि एमती केबे किछि अनुभव करचंदी कि नहीं क्लास रे हमें सेमती किछि अनुभव करिनु जे कहा प्रति से सेमती खराब व्यवहार करिसंती कि किछि सेई भलिया कथाबार्ता करिसंती हम से फील करि ना हम सौम्यश्री को आपण केमिति केते दिन रो जानि चंदी ठीक एडमिशन हैला तो हमर संग गोटे तो जानि तो सेई भलिया हिसाब रे भलो पिला सौम्यश्री केमिति कोन कथाबार्ता पिलांग सहित मिस से केमिति बाय नेचर से केमिति हाँ भलो पिलाटा से एठी गोटे तमମାନଙ୍କ भितर गोटे आसुनी भितरे जे एते भलो पिला काहे कि गोटे शिक्षकक विरोध रे से गला काहे कि एमती गोटे सेमती किछि घटना हेई थाई बरे बोली लागुनी कारण अनेक समय रे हमें सबले पई फील करचंदी जे नारी सब जगह अवहेलित होउची केही ना केही ताको गोटे हैरान करूची अनेक क्षेत्र रे मध्ये हमें कहि परिबा नारींकर अस्त्र गोटे देखुचंदी एवं सेइथि पई से पुरुष मानक भी माने तांको मध्ये कष्ट देवा पई चेष्टा करूचंदी हुए तो सेटा हेई पारे किंतु वर्तमान जेतेबेले सौम्यश्रींकर मृत्यु घटना को नेकी जेतेबेले वर्तमान गोटे आलोड़न सृष्टि हेइची सेतेबेले कोन आपनकर सांग साथी जो माने सौम्यश्री सहित मिसिचंदी जानिचंदी सेमानकर कोन सु प्रतिक्रिया रहउची सेमाने कोन कहउचंदी सेमाने भी सेमती आमे समस्त एमती कंफ्यूज रे छु कोन हेई गले एमती जे से हम सांगडा गोटे एमती गोटे स्टेप नहीं गला आमे जानि भी गलुनी तापरे आमे इसे कंफ्यूज छु कोन हेई गले सेमानक दी जन करे जो जोथि पई कि आज एते बड़ स्टेप नहीं गला आमे एथि बहुत दुखित जे से आज आम गहना रे ना आपणक सहित हुए तो से समीर सर किसी खराब व्यवहार करनथिबे सांग मान सहित करनथिबे किंतु केबे कोन आपण सुनि नांदी कि केही तो केही गोटे झियो अलगा को झियो कहितबो जे ई टीचरंकर टिके ये अछि तांकर टिके इंटेंशन खराब होउचे सेंति केबे किछि केही कहिबार सुनि नांदी नहीं मो तो से भले किछि अनुभव करिनि कि मोर जेति सांग माने सेंति समाने भी केबे एमती कहि नांती मो आगरे मो केबे एमती सुनि नाही प्रिंसिपल गाइडेंस सब पिला मानक प्रति केमति रहिछि
ହଁ ଭଲ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନେସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ବାହାରୁଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଯାହା ବିତୁଥିବ ସେଟା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ କଣ ହବା ଦରକାର? କେମିତି ନିୟମ ଗୋଟେ ହେଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କେହି କାହା ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେନି ନା, ଏତିକି ଗୋଟେ ଲାଗେ କି ଯେ ପାର୍ସିଆଲିଟିଜ ରହେ। ଯୋଉ ସେ ଯେମିତି ସେ ଆଣୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ ଯେ ମତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ତମକୁ କରେଇଦେବି, ତମେ ପାସ୍ କରିପାରିବନି, ଏ କରିପାରିବନି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଘଟୁଛି କି? ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି କୋଉଠି ଘଟୁନି, ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଯେ ସବୁ କଲେଜରେ ଏମିତିଆ କିଛି କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛି କୌଣସି ଟିଚରଙ୍କ ନାଁରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବିକି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଏମିତିଆ ଖାମଖିଆଲି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଖାମଖିଆଲି ହେଇଥାଇପାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ସେତେ ସିରିୟସ ନେଇନାହାନ୍ତି ଘଟଣାଟାକୁ। ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ସେମିତି କିଛି। ହୁଁ। ଆଉ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ପିଲା ଆମକୁ କୌଣସି ବି କଥା କହିନାହିଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାରିକୁ ବି ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଆମେ ଖାଲି ସେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ନହେଲେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କର। ଭଲ ନେଚର ଝିଅ ବି ସିଏ। ହଁ, ସେ ଭଲ ପିଲାଟା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବିଛୁ କଣ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିବି ପାରିଲୁନି କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା। ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାଙ୍କର ସର୍ଟେଜ ଯୋଉ ଥିଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ ଥିଲା ବୋଲି କି ସେ କଣ କ୍ଲାସ କରୁନଥିଲେ? କ୍ଲାସ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ଯେ ପିଲା କ୍ଲାସ କରୁଛି କି ବହୁତ ଦିନ ଆସିନଥିବ କିମ୍ବା ରେଗୁଲାର ନୁହନ୍ତି, ଇରେଗୁଲାର ଏମିତି କେବେ? ନାଇଁ, ସେ ରେଗୁଲାର ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ଆସେ, କ୍ଲାସ ଆସେ, ଏମିତିଆ ତାର ଆଉ କିଛି କାମ ଥାଏ, କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଦେଇଥାଏ ନା କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆପ୍ଲିକେସନ ରେଗୁଲାର ସେ କ୍ଲାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଠି ଯୋଉ କଲେଜରେ କେବଳ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ପିଲା ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି ବି ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଲାସରେ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କ୍ଲାସରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଏମିତିଆ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସର୍ଟେଜ ଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସର୍ଟେଜ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ଏପିଆର ହେଇପାରିନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିକି ଆହୁରି କିଛି ପିଲା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ଲାସ ନ କରି, ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ସର୍ଟେଜ ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏକା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଭିତରକୁ ପଶା ହେଲା ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଗଲା ନାହିଁ, ତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଇ ନଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେ କିଛି ନୋଟିସ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସର୍ଟେଜ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ୍ଲାସ ନ କରିବା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରାଯିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ପାଖକୁ ହୁଏତ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଫେଭର ମଗା ଯାଇଥିଲା, ଅନେକ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ସେ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନଥିଲା କିମ୍ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇନଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ସଫଳ ହେଇନଥିବେ ତାପରେ ସେ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି କଣ। ଏଇ ଘଟଣାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛିଟା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଆଉ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯଦିଓ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।